Hello everyone, welcome back to my YouTube channel टेक विद तानिया। मैं आपको अपने YouTube चैनल टेक विद तानिया में वेलकम करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जी हाँ, हम आपको गाइड करते रहते हैं अपने चैनल में और हम काफ़ी कुछ बताती हूँ, मैं पूरी डिटेल्स बताती हूँ। पहले हम एप्लीकेशन की इसमें जाते हैं, बताते हैं कितने स्टार हैं, कितने लोगों ने इसकी रेटिंग की है और कितनी इसकी जो लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, रिमार्क्स दिए हैं और कितने एमबीज की एप्लीकेशन है और कितने इसके हैप्पी डाउनलोडर्स हैं। और फिर चलते हैं हम एप्लीकेशन के फीचर में। चल के मैं आपको एप्लीकेशन के सारे फीचर्स के बारे में बताती हूँ, वन बाय वन करके। इस तरीके से हम चलते हैं फिर फीचर में और मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन के अबाउट में। ये देख सकते हैं एप्लीकेशन के अबाउट में जिस तरीके से इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ, इस वर्जन के बारे में बताती हूँ, ये भी बताती हूँ ये एप्लीकेशन रिलीज़ कब हुई थी। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुई थी 12 सितंबर 2011 में ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुई थी। इसकी अपडेट के बारे में बताऊँगी, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फर्स्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं टेक विद दानिया पे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि एप्लीकेशन है स्प्लिट वॉइस इन ऐप परचेज। इसके बारे में मैं आपको गाइड कर रही हूँ और इसकी एप्लीकेशन की सारी मैं आपको गाइड करूँगी, सारी डिटेल्स बताऊँगी। उसके बाद हम फीचर में चलेंगे। स्प्लिट वॉइस एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। 4.3 इस एप्लीकेशन के स्टार हैं। 156 के लोगों ने इसमें अपने ओपिनियंस, अपने रिमार्क्स शेयर किए हैं कि ये कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और 66 MB की ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का साइज़ 66 MB का है और ये इतनी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, आपके मोबाइल पे लोड भी नहीं डालेगी। और इसकी जो रेटिंग है वो 3+ है एंड 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स हैं। हाँ, 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स हैं। 10 मिलियन प्लस लोगों में से जो है 156 के लोगों ने अपने रिमार्क्स दिए हैं, अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस एप्लीकेशन से। उन्होंने यहाँ पे अपने ओपिनियन शेयर किए हैं। 4.3 स्टार ऑन 66 MB की एप्लीकेशन, रेटिंग 3+ एंड 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर्स हैं। स्प्लिट वॉइस इन ऐप परचेज, इसके बारे में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो अब चलते हैं इस एप्लीकेशन के इसकी एप्लीकेशन के फीचर में। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इस एप्लीकेशन का आपने यूज़ करना है और इसकी सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो देख सकते हैं, कीप ट्रैक ऑफ शेयर एक्सपेंसिव बैलेंस इन हु हुज एंड हु। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो मोबाइल डाटा भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे इसके रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, सर्च बार का ऑप्शन है, सर्च बार में जा सकते हैं। ओवरऑल व्यू ऑन 7.75.25 इसका जो है वो यूरोपियन है और इसकी जो डॉलर वाली अमाउंट है एंड और एंड $132.06 इसकी जो अमाउंट है। अपार्टमेंट एंड स्टॉप एंड यू आर ओन इन $64.36 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉप ऑन यू इन 32.18 and year is O is 32.18 and area and you and on and $67.70 $60.70 in tank club in stop up in group expenses are on in 75.25 ये यहाँ पे इसकी मैंने आपको क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यहाँ आप इसके मतलब ये जो आपकी अर्न मनी है, यहाँ पे मैंने अर्न मनी की रेशो बताई है आपको। दूसरा नेक्स्ट देख सकते हैं, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यानी कि जो आपने यहाँ पे अगर आप अपना कोई क्रिएट अ न्यू ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर में। नेक्स्ट फीचर में हमें क्या कुछ मिल रहा है तो मैं आपको इसमें गाइड करती हूँ। तो चलते हैं इसमें। और इसका है ऑर्गेनाइज एक्सपेंसेस एंड कीप ट्रैक योर शेयर एक्सपेंसेस बैलेंस इन हु हैज़ एंड हु। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने हमें बताया हुआ है कि यानी कि एली एंड आर इन एली एल हु इज 67.70 डॉलर यहाँ पे उनकी अमाउंट है एंड सेटल
اپ ہے، بیلنس ہے، ٹولس ہے اینڈ کریکرس ہے۔ یہ 2021 مارچ کی یہ وہ ہے، جبکہ یہ اپلیکیشن جو ریلیز ہوئی تھی 2011 میں یہ اپلیکیشن ریلیز ہوئی تھی۔ اپلیکیشن جو بن کے آئی تھی وہ 2011 کی اپلیکیشن ہے، اور مارچ 2021 کا یہ انہوں نے ایک رافت آیا ہوا ہے۔ اس میں کیونکہ ہر اپلیکیشن کی اپڈیٹ آتی رہتی ہے، آپ بھی جو بھی آپ اپلیکیشن یوز کرتے ہو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے، آپ نے اس کا اپڈیٹ لازمی کرنا ہے۔ جب آپ اپڈیٹ کر لیں گے تو اس کی مزید جو فیچرز ہوں گے وہ بہتر ہو چکے ہوں گے، بہت زیادہ اس میں امپرومنٹ آئی ہوگی۔ یہاں یو براؤز اینڈ 5.1.36 ڈالر ہے، یہاں پہ یور لینتھ اینڈ 25.03 ڈالر ہے، اینڈ نیکسٹ یور لینتھ ہے 2.50 ڈالر ہے، اینڈ یور لینتھ 31.40 ڈالر ہے۔ ڈیٹ اینڈ نائٹ گروپ اینڈ نائٹ اینڈ فیول اپ اینڈ ایونٹ بیکری، یعنی کہ جو ان کے ایکسپنسز تھے وہ یہاں پہ ہمیں انہوں نے دکھائے ہیں کہ یہاں بیکری کے ایکسپنسز کیا تھے، فیول اپ کے کیا تھے، مووی نائٹ کے کیا تھے، اور ڈیٹ نائٹ ان کے کیا تھے۔ فیبرری 2021 ان ویکس اپارٹمنٹ ان نیکسٹ لیول میں چلتے ہیں اپنی نیکسٹ فیچر کی طرف۔ یا نیکسٹ فیچر میں ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے، تو جہاں دیکھتے ہیں ایڈ ایکسپنسز ایزیلی کوئک ایڈ ایکسپنس آن گو ٹو ان before your forget and who paid، یہاں پہ انہوں نے جو ایڈ ایکسپنسز ایزیلی بتایا ہے، quickly and expenses on go to before your forget and who paid، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کون اس کو پیڈ کر سکتا ہے۔ ایڈ ایکسپنسز ہے اینڈ ود یو ایڈ ہے، اینڈ آل آف دی یو ٹریک کلب ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بوٹل کافی، اینڈ یہاں پہ انہوں نے ایکسپنسز بتائے ہوئے ہیں 36.53 ڈالر انہوں نے ٹوٹل اماؤنٹ بتائی ہوئی ہے، paid by you and split and equally and the truck club۔ یہاں پہ انہوں نے اپنا کی پیڈ شیئر کیا ہے، کی پیڈ میں یہاں پہ کیمرے کا آپشن ہے، گیلری میں جانے کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ بھی ٹائپ کرنے کا آپشن ہے، اور یہاں پہ ایڈ نیکسس ود ایڈ اگر ون پہ جا سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ہو گیا، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ فیچر کی طرف۔ یہاں پہ پہلے ایڈ ایکسپنسز ایزیلی کوئکلی اینڈ ایکسپنسز آن یور گو ٹو بیفور یور فورگیٹس اینڈ ہو پیڈ، یہاں پہ پیڈ پہ گئے ہیں۔ آپ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ فیچر کی طرف۔ یہ کس طریقے سے ہمیں کیا گائڈ کر رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ریکارڈ پیمنٹ ہے اینڈ گیٹ پیمنٹ بیک ہے، اینڈ سیٹل اپ ود ا فرینڈ اینڈ ریکارڈ اینی کیش اینڈ اینی آن لائن پیمنٹ، یعنی کہ آپ کا گیٹ پیمنٹ بیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی اس میں مسئلہ ہو گیا تو یہاں کا آپ کا جو ریکارڈ ہے پیمنٹ کا، وہ یہاں پہ آپ نے اپنے فرینڈ کے ساتھ، کسی کے ساتھ اگر اپنی پیمنٹ وہ کی ہے تو یہاں آپ کا ریکارڈ موجود ہوگا، ریکارڈ آن پیمنٹ ہوگا۔ ایل اینڈ ای پیڈ یو ان 60.7 اینڈ 0.70 ڈالر یہاں پہ دکھایا گیا۔ یہاں پھر انہوں نے سیم ریکارڈ پیمنٹ کا دکھایا، اگر آپ یہاں پہ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیمرے کا آپشن ہے، گیلری میں جا سکتے ہیں، یہاں پہ ٹھیک انہوں نے اپنی موبائل کی اسکرین شیئر کی ہوئی ہے تاکہ آپ بھی اس کو سمجھ سکیں ایزیلی۔ اس کے ساتھ گیٹ پیڈ بیک اینڈ سیٹل اپ ود فرینڈ اینڈ ریکارڈ اینی کیش آن لائن پیمنٹ کا، یہ میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اس کی طرف، فیچر کی طرف۔ ہمیں نیکسٹ فیچر میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے، جی ہم نیکسٹ فیچر کی طرف گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ ہم جا سکتے ہیں، یہ ادھر 6 موجود ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے ریکارڈ پیمنٹ کا بتایا، ال پیڈ ان یو ان ال انہوں نے اپنا وہ شیئر کیا ہے۔ تو یہ ہمارا فیچر، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس اپلیکیشن کی اباؤٹ میں، یہاں پہ اباؤٹ دس اپلیکیشن اینڈ اسپلٹ ایکسپنسز ود فرینڈس اینڈ روم میٹس گروپ ٹرپ ان مور، تو اس کی ساری ڈیٹیلز میں چل کے آپ کو بتاتی ہوں اس اپلیکیشن کے اباؤٹ میں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپلیکیشن کے اباؤٹ میں، ہم آپ کو شیئر کر کے بتاتے ہیں اسپلٹ ایکسپنسز ود روم میٹس گروپ ٹرپ ان مور اینڈ split wise is easiest way to share expenses with friends and family to stop and stressing about in who is millions of the people around the world. Use Splitwise is organized group in other one to who is million around the world in Splitwise organized group bills of householder trip and more, and mission is the reduce the stress in advice that money in make other most important in relationship in spirit is graded for the roommates spirit in
rent of the apartment bills in group trip in around of the world in spilt vacation house of skills in or other peak in vending in bachelor and bachelorette and parties and club in sharing and relationship cost in friend in work in homework and how to would its get in lunch dinner in together frequently loans in IOUs between friends in and so much more. And spelled simple to use is create in group to in only is private for the spelling situation expenses avoid in normal debate in any currency with sport of the friendly entry in expense back and backed up in the online so everyone in can log in view in their balance in other expenses and keep track of should to be in max in up recording cash payment of using in other ingredients in war. If you are new must subscribe my YouTube channel. Check with Dania. Take care. Allah Hafiz.